Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. InsyaAllah di pagi hari ini kita melanjutkan majelis pembacaan dan pengijazahan hadis-hadis saum dari kitab Sahih Bukhari. Bab yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ila al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala babu saumi Sya'ban. Qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik bin Abi Nadhr an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yubtiru wa yubtiru hatta naqula la yasum. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة دawam عليها. Ya, jadi Rasulullah sering saum pada bulan Sa'ban itu ya, lebih sering. Babu mayyud karobin saumi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iftarihi wa bihi lahi qala hadatsana Musa ibn Ismail hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يبتر ويبتر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وإليه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم وبه إليه قال حدثني محمد أخبرنا أبو خالد الأحمر أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا ممطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا هريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شميمة مسكة ولا عبيرة أطيب برائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه wasallam. Jadi sebagaimana Rasul katakan sendiri ya bahwa beliau saum, beliau juga berbuka ya, beliau sholat malam, beliau juga tidur ya. Kalau babu hakil dhaifi fi saumi ya, hak tamu dalam saum. وبه إليه قال حدثنا إسحاق أخبرنا هارون بن إسماعيل حدثنا علي حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث يعني إن لا زورك عليك لزورك إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود فقال نصف دهر.
Jadi bagi orang yang mengunjungimu ya ada hak, bagi istrimu ada hak. Jadi berikan haknya, jangan kita memaksakan selalu saum. Dan memang kalau sesuai saum yang dicontohkan langsung oleh Nabi ya, saya yang muqayyad ya, terikat waktu, saum Daud yang paling banyak, yaitu saum setengah tahun, saum dahari, disebut dahari. Babu haqqil jismi fi saum, ya hak tubuh dalam saum. Wa bihi ilaihi qala hadatsana ibnu muqatil ahbarana Abdullah ya ahbarana al-Auza'i qala hadatsani Yahya ibnu Abi Katsir qala hadatsani Abu Salamah bin Abdir Rahman qala hadatsani Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ala ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. وقلت بلى يا رسول الله قال لا تفعل صم وأبطل وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة أشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي فقلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر. وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه wasallam. Ini nasihat Rasul kepada Abdullah bin Amr bin As ya, karena dia sangat semangat ketika mudanya itu untuk melaksanakan saum. Tapi ketika sudah tua, beliau karena memang sudah rutin ya saum itu, sehingga merasa kewalahan juga pada akhirnya. Kenapa dulu tidak menerima rukhsah dari Nabi gitu. Babu shaumi dahri wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab wa Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abdullah ibn Amr qala ubira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul wallahi la sumanna an-nahara wa la kumanna layla ma ishtu wa qultu lahu qad qultu bi abi anta wa ummi qala fa innaka la tastati wa dhalika fasum wa abtir wa kum wa nama sum min asyari salasata ayyam fa inna la sanata bi asyri amsalha wa dhalika mislu siyami dahri qultu inni utiku afdala min dhalik qala fasum yawman wa abtir wa abtir bi yawmaini. Qultu inni utiku afdala min dzalika qala fasum yawman wa aftir yawman fadzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdalu siyam qultu inni utiku afdala min dzalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdalu min dzalik. Ya, jadi saum Daud udah paling banyak ya. Babu hakil ahli fi sawmi rawahu Abu Juhaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi la qala hadatsana Amr bin علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته ولقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصوم وأبتر وقم ونام فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا قال إني لأقوى لذلك قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف قال كان يصوم يوما يفطر يوما لا يفطر إذا لاقى قال أما لي بهذه يا نبي الله قال لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين. Ya tidak boleh saum sepanjang tahun full gitu ya. Qala babu shaumi yaumin wa iftar yaumin.
وبه قال حدثنا محمد بن البشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام قال أوتيك أكثر من ذلك فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أوتيك أكثر فما زال حتى قال في 3. Ya, jadi saum yang paling minimal ya 3 hari ya dalam 1 bulan. Saum ayamul bid itu ya, pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah, dan baca Quran, khatamkan di sini paling cepat dalam 3 hari. Ya kalau mampu lebih dari itu bisa saja. Babu Shaumi Dawud alaihi salam. Wabillahi qala hadatsana Adam wa hadatsana Syabatu wa hadatsana Habib bin Abi Tsabitin qala sami'tu Abul Abbas al-Makki wa kana sya'iran wa kana la yutahamu fi hadithi qala sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tasumu dahra wa taqumul lail wa qultu nam qala innaka idza fa'alta dhalika hajamat laka lahul ainu wa nafihat lahu an-nafsu wa shama man shama dahra sawmu salasati ayyamin Famudahri kullihi qultu fa inni utiku aktsaru min dzalika qala fa sum sama Dawud alaihi salam kana yasumu yawman wa yubtiru yawman wa la yafiru idza laqa wa bi ilayhi qala hadatsana Ishaq bin Syahin al-Wasiti hadatsana Khalid bin Abdullah an Khalidin al-Hadzai Abi Kilabah qala ahbarani Abul Marih qala dahaltu ma bika ana ala Abdullah bin Amr fa hadatsana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dzukira lahu shaumi fadawala alayya wa alqaitu lahu syahadatan min adamin hasyauha lifun fajalasa alal ardi wa suratil syahadatu baini wa bainahu faqala amma yakfika min kulli syahrin 3 ayyam faqala qultu ya Rasulullah qala khamsan qultu ya Rasulullah qala sab'an qultu ya Rasulullah qala tis'an qultu ya Rasulullah qala 11 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وابتر يوما قال babu siyamil bidi salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Nah ini ayamul bid yang 3 hari dalam sebulan tanggal 13, 14, 15. Wa bilai qala hadatsana Abul Ma'mar hadatsana Abdul Waris hadatsana Abu Sayyahi qala hadatsani Abu Utsman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani waliyyi sallallahu alaihi wasallam bisalasin syamis salasati ayyamin min kulli syahrin raqata'il duha wa an utira qabla an anam. Qala babu man zara qauman falam yubtir indahu bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsani Khalidun huwa ibnul Harits hadatsana Umaydun an Anas radhiyallahu anhu dahala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sulaim fatatu bi tamrin wa samnin qala idu samanakum fi siqaihi wa tamarakum fi wi'ai fa inni sha'im thumma qala ila nahiyatin minal bait wa shala ghairal maktuba fada'a bi Ummi Sulaimin wa ahli baitiha faqalat Ummu Sulaim ya Rasulullah inna li huwaisa qala ma hi qalat harimuka anasun fama taraka khairu akhiratin wala dunya illa da'ali bihi Allahumma arzuqhu malan wa walada wa barik lahu wa ini liman lam min aktsaril ansari mala wa hadatsatni ibnati Aminatu annahu dufina lisulbi maqdamal hajjajil basarata bid'un wa ishruna wa mi'ah. Qala ibnu Abi Maryam ahbarana Yahya ibnu Ayyub qala hadatsani Humaydun sami'ana sallallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala babu sawmi min akhir syahri wa bihi ilaihi qala hadatsana Saltu bin Muhammadin hadatsana Mahdiyun an Ghailan wa hadatsana Abu Nu'man hadatsana Mahdi bin Maimunin hadatsana Ghailan bin Jaririn an Mutarifin an Imran bin Husain radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala aw sa'ala rajulan wa Umran yasma'u faqala ya fulan wa Imran yasma'u faqala ya fulan amma sumta sarara hadha asy-syahr qala adunu qala yani Ramadan qala rajulun la ya Rasulullah qala fa idza abdarta fasum yawmaini lam yakul as-salatu adunu yani Ramadan
Qala Abu Abdillah wa qala Sabitun an Mutarifin an Imran an Nabi sallallahu alaihi wasallam min sarari Sya'ban. Wabihi qala babu saumi yaumil jumu'ati wa idza asbaha shaiman yaumal jumu'ati fa alaihi an yuftir. Wabihi qala hadatsana Abu Asim an ibni Jurayj an Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah an Muhammad bin Abbad qala Sa'altu Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil jumu'ati qala na'am zada ghairu Abi Asim ya'ni an yanfarida bi saumi. Wabihi qala hadatsana Umar bin Hafsin من ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده وبه إليه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بن الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمسي قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأبتري وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جريج حدثته فأمرها فأبطرت. Ya, jadi itu larangan mengkhususkan hari Jumat ya untuk saum, kecuali kalau eh, tidak hanya hari Jumat ya. Qala babu hal yakhusu syai'an minal ayyam bi ilayhi qala hadatan musaradun hadatsana Yahya an Sufyan an Mansurin an Ibrahim an Alqamata qultu li Aisyah radhiyallahu anha hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasu min ayyami syai'an qalat la kama kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutik. Babu sami yaumi Arafata wa bi ilaihi qala hadatsana Musaddadun hadatsana Yahya an Malikin qala hadatsani Salimun qala hadatsani Umairun maula Ummil Fadl anna Ummul Fadli hadatsatu wa hadatsana Abdullah ibnu Yusuf abarona Malikun ana bin. Kalau itu artinya tahwil ya, jadi dia perpindahan sanad. Nabi Nadar maula Umar bin Ubaidillah an Umairin مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وبإليه قال حدثنا يحيى بن سليمان أخبرني بن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني أمر عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بهلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. Ini kalau yang sedang di Arafah tidak dianjurkan untuk saum ya. Kalau selain mereka itu disunahkan saum Arafah. Babu saumi yaumil fitri wa bilahi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an ibni Syihab an Abi Ubaid maula bin Azhar qala syahidtu al-ilma Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu faqala hadani yawman naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumil fitrikum min siyamikum al-yawmul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. قال أبو عبد الله قال ابن أيينة من قال مولى بن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن أوف فقد أصاب. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنهر وعن الصماء وأن يهتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر قال باب صوم يوم النهر وبإليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنا طيب بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنهر والملامسة والمنابذة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال
رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وبالليل قال حدثنا الحجاج بن منهار حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن أمير قال سمعت قزع قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجد الأقصى ومسجد هذا. باب صيام أيام التشريك وبإليه قال أبو عبد الله قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أياما منها وكان أبوه يصومها. وبإليه قال حدثنا محمد بن البشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في أيام التشريك أن يصومن إلا لمن لم يجد الهدي. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الهدي إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال باب صيام يوم عاشوراء. وبإليه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام من شاء أفطر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام هج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليبتر. وبه إليه قال حدثنا أبو من حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوكم فصامه موسى فقال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة عن أبي أميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا شهر يعني شهر رمضان. وبه إليه قال حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء.
Ya, alhamdulillah ya kita sudah menontonkan hadis-hadis saum yang ada dalam Sahih Bukhari ya, dalam kitab saum. Ya ini yang terakhir ini sanad yang paling pendek ya, ada 3 orang antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ya. Ini yang disebut dengan sulasiat. Sulasiat Imam Bukhari yaitu hanya melewati 3 orang ya, Maki ibn Ibrahim, Yazid ibn Abi Ubaid, dan Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa ini sahabat. Ya, ada kitab khusus mengumpulkan sulasiat Imam Bukhari ya. Sulasiat Imam Bukhari. Jadi hanya melalui 3 orang saja kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini di akhir pembahasan tentang saum Asyura ya. Memang sebelumnya pernah diwajibkan ya menurut pendapat terkuat. Baik ketika di Mekah juga sebelumnya pernah melaksanakan saum. Ketika tiba di Madinah juga ketika mengetahui orang-orang Yahudi itu saum Asyura, beliau mengatakan ya kami lebih berhak. Ketika diwajibkan Ramadan ya maka kemudian menjadi sunnah saum Asyura itu, dan ketika para sahabat mengeluh bahwa itu sama dengan orang Yahudi, akhirnya menjelang wafat beliau mengatakan aku akan saum tanggal 9-nya Tasuat. Tapi belum Rasulullah SAW melaksanakan saum itu, ternyata beliau keburu wafat ya, maka disebut sebagai sunnah hamiyah ya. Jadi suatu yang dicita-citakan oleh Nabi, sehingga bagi umatnya ya kita menjadi sunnah untuk melaksanakan saum Taswa Asyura ya 9, 10 Muharram. 10 Muharram ya. Ya, gitu ya. Baik, alhamdulillah ya saya ijazahkan sanad habis nih. Sahih Bukhari dari kitab saum ini, dan juga ijazahkan secara ijazah ya, secara keseluruhan ya Sahih Bukhari itu, di mana saya meriwayatkan kitab Sahih Bukhari ini dari ada 3 syekh di sini, dari 3 syekh. Saya bacakan sanadnya. Ini ada 2 lembar ini sanadnya. Ijazah kitab Sahih Bukhari Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala. Bismillah, mabadu. Faqad sami'a wa sami'at minni al-ah atau al-ukh, nanti ada namanya ya, kitab as-saum min kitabil jami sahih Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari ya. Tufiya ya, wafat tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu taala wa biruhu atau wa biruha. Ani arwi Sahih Bukhari, bahwa saya meriwayatkan Sahih Bukhari itu anil masyayikh, dari beberapa masyayikh, dari beberapa guru. Di sini ada 3 ya, misalnya melalui ada 3 syekh saya riwayatkan. Pertama dari Fadilatul Syekh Muhammad Hasan Waladu Dadau Asyankiti hafizahullah taala, yang beliau ulama di Mauritania. Ini saya banyak faidah dari ilmu-ilmu beliau. Ijazatan hosoh ya, itu sanad beliau dari kakeknya. Anjadihi Muhammad Ali ibni Abdul Wadud, an Yuhzihi ibni Abdul Wadud, an Muhammad ibni Muhammad Salim al-Majlisi, an Hamid ibni Umar, anil Faqih al-Hattad, anil Qadi ibnu al-Mammi. Ini agak sulit bacanya karena memang di Mauritania kadang jadi agak sulit ya. An Ali Mammi ya Subai, an Syekh Al-Fadil Ibn Abil Fadil Al-Hasani, an Ali Al-Ujuri, anil Burhanil Al-Qami, an Jalaluddin Asyuyuti ya. Jadi melalui jalur Jalaluddin Asyuyuti ya, sanad ya pada Imam Zakaria Al-Ansari ya, juga Zakaria Al-Ansari, anil Hafidh Abil Fadil Ahmad Ibn Ali Ibn Al-Hajar Al-Asqalani ya, ini Ibn Hajar Al-Asqalani, an Ibrahim At-Tanuhi, an Ahmad Ibn Abi Talib min Al-Hajjar
Ini Al-Hajjar ini orang yang sudah tua dulu dicari-cari karena tidak ada lagi orang yang hidup ya yang meriwayatkan, sampai dicari oleh para ahli hadis itu sampai kemudian rata-rata semua melewati ini ya, melewati Ahmad ibn Abi Thalib Al-Hajjar, karena dia tinggal satu-satunya orang yang hidup ya yang meriwayatkan dari yang berikutnya itu Abil Waqti Abdul Awwal ibn Isa As-Sajji an Husain ibn Mubarak an Abdurrahman ibn Muhammad Ad-Dawudi an Abdullah ibn Ahmad As-Sarakhsi an Muhammad ibn Yusuf bin Matar Al-Firabri. Nah ini yang paling terkenal ya, meriwayatkan dari Imam Bukhari an Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barizbah Al-Bukhari. Nah, jadi itu sanadnya tersambung kepada Imam Bukhari. Jalur kedua ini dari Fadilah Syekh Ahmad Al-Jawhari Abdul Jawad, sebagaimana juga kitab yang lainnya, tafsir dan tibyan kemarin ini semua dari Syekh Ahmad Jawhari Abdul Jawad Hafizahullah ya, beliau orang Mesir. Ijazatan khosoh. Wa huwa yarwi min turuqil iddah. Ini banyak sekali jalur yang diterima dari Syekh Ahmad Jawhari ini. Sampai 60 orang ya, sampai 60 orang beliau menerima sanad Sahih Bukhari ini. Dan mencapai 60 orang ya. Ini diantaranya saja, salah satunya saya sebutkan. Ya minha ya an Fadilah Wahid Abdissalam ibni Bali. Ya an Muhammad Israel ibni Muhammad Ibrahim An-Nadawi an Abdul Hakim Al-Jiyuri. Ya an Nisaid Nazir Husain Dahlawi. Ya ini bisa orang India ya. Ada Dahlawi itu rata-rata memang memegang kuat di India itu sanad hadis. An Syah Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi an Abdul Aziz Waliullah Ad-Dahlawi an walidihi Syah Ahmad Waliullah Ad-Dahlawi an Abi Tahir Muhammad Ibrahim Al-Kawrani Asy-Syahruzuri Al-Madani an Hasan Al-Ujaimi an Isa As-Sa'alibi Al-Ja'fari an Sultan Ibn Ahmad Al-Mizahi an Ahmad Ibn Khalil As-Subki an Najm Muhammad Al-Ghaiti an Zakaria Al-Ansari. Nah ini sama ya, kemudian juga sampai ke Zakaria Ansari seperti sanad yang pertama. Yang kesananya sama semua, anil Hafidh Ahmad ibni Ali ibni Hajar Al-Asqalani an Ibrahim At-Tanuhi an Ahmad ibni Abi Talib Al-Hajjar an Abil Waqti Abdul Awal ibni Isa As-Saji an Husain Mubarak an Abdurrahman ibni Muhammad Ad-Dawudi an Abdullah ibni Ahmad As-Sarasi an Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri an Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, saya juga menerima dari Syekh Tajuddin ya bin Ahmad Said Al-Abbasi. Ya, beliau orang Sudan ya. Tapi beliau sekarang sedang ada di Indonesia ini Syekh ini. Fadilatul Syekh Tajuddin bin Ahmad Said Al-Abbasi. Beliau juga beberapa ya, tapi ini salah satunya saja. Anisya Muhammad Iwad Al-Mankush Al-Libi Al-Asal, ya orang Libya asalnya, Al-Misri Iqomah ya, tinggal di Mesir. An Muhammad Israel bin ini sama dengan jalur yang kedua tadi. Ini sanadnya hanya di awalnya saja itu yang berbeda. Ya, an Muhammad Israel bin Muhammad Ibrahim An-Nadawi an Abdul Hakim Al Jiuri an Said Nazir Husain Ad-Dahlawi an Nisa Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi an Abdul Aziz Waliullah Ad-Dahlawi an walidi Syah Ahmad Waliullah Ad-Dahlawi an Abi Tahir Muhammad Ibrahim Al-Kawrani Syahruzuri ya Al-Madani Anil Hasan Al-Ujaimi an Isa As-Sa'ali bi Al-Ja'fari an Sultan bin Ahmad Al-Mizahi an Ahmad ibn Khalil As-Subki an Najm ibn Muhammad Al-Ghaiti an Zakaria Al-Ansari an Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani an Ibrahim At-Tanuhi an Ahmad ibn Abi Talib Al-Hajjar an Abil Waqti Abdul Awwal ibn Isa As-Sajji an Husain ibn Mubarak an Abdurrahman ibn Muhammad Ad-Dawudi an Abdullah ibn Ahmad As-Sarakhsi an Muhammad ibn Yusuf ibn Matar Al-Firabri anil Imam Al-Bukhari. Ya, jadi waqad ajaztuhu ya, saya telah mengijazahkannya ya.
kepada peserta yang sudah menyimak ya dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada yang terlewat silahkan dilengkapi dulu. Ya, wa kitab Sahih Bukhari kamilah, dan kitab Sahih Bukhari secara keseluruhan. Jadi para peserta yang mendapat jasa sanad ini dia bisa meriwayatkan lagi kepada yang lain ya melalui jalur saya tentunya. Jadi tetap ya harus menyebutkan ya menerima mendengar dari saya, menyebutkan nama, kemudian dari guru tiga guru ini lalu kepada sampai kepada Imam Bukhari. Jadi setiap hadis yang ada di Sahih Bukhari kita bisa meriwayatkan dengan sanad kita, sehingga ini menjadi satu keistimewaan, jadi suatu apa namanya kebanggaan, kebahagiaan kita ketika ada tali ruhiyah ya antara kita dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menyebutkan sanad kita sampai kepada Rasulullah, ya artinya ini ibarat tali yang menyambungkan kita, yang nama paling atasnya nama Nabi Muhammad dan paling bawahnya adalah nama kita. Ya. Dan saya juga di sini memberikan wasiat ya lahu aulaha ijazatan husna min muayyan bi muayyan bi hadza sanad wa usihi bi taqwallah, ya aku wasiatkan dengan bertakwa kepada Allah fi sirri wal alan, baik dalam keadaan sembunyi dan juga terang-terangan, wabil inayah bir riwayah wa dirayah, dan memberi perhatian kepada riwayat dan dirayah. Dan nanti juga selain misalnya mendapat sanad ya melalui jalur saya ini bisa meningkatkan ya lebih ahli, lebih tinggi lagi sanad ahli ya, walaupun tentu ini bukan tujuan utama ya. Bisa menerima misalnya dari 3 syekh ini kan masih hidup ya, bisa mau mencari ya mau mendapat langsung dari para masyayikh yang saya sebutkan tadi ya, itu bisa ya. Begitu, jadi lebih tinggi lagi ya sanadnya, artinya lebih pendek jalur ini orang-orangnya. Ya, dan juga memperhatikan amal dan ilmu ya, dan tak lupa juga doa yang terbaik untuk saya, guru-guru saya dan keluarga saya dan seluruh kaum muslimin ya. Demikian ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada ini Ustaz. Apa? Fotokopian itu Ustaz. Nanti dikirim Pak bentuk PDF-nya insya Allah. Oh iya iya. Ya, nanti dilihat Ya, daftarnya yang sudah masuk namanya. Nanti ditulis ya. insya Allah. Iya, iya Ustaz. Ya, Pak. Nuhun Ustaz. Ya. Itu khairan ya. Syukran Ustaz.